जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत आमर एही चैनल ओडिया वर्ल्ड को। आमे आपण मानक पई आउ केतोटी बढ़िया बढ़िया प्रश्न उत्तर नै आसीछु। तबे चलंतु आजिर प्रथम प्रश्न सुनिबा। प्रथम प्रश्न होछि इंद्रधनु रे केतोटी रंग थाए? ऑप्शन ए 8टी, ऑप्शन बी 7टी, ऑप्शन सी 6टी, ऑप्शन डी 9टी। 5, 4, 3, 2, 1। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी 7टी। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार काश्मीर एथि मध्यरु काहाकू कुहा जाए? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी दारिंगबाड़ी, ऑप्शन सी हरिशंकर, ऑप्शन डी गुणपुर। 5, 4, 3, 2, 1। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी दारिंगबाड़ी। परवर्ती प्रश्न, पर्यटन स्थली तप्तपाणी उष्म प्रसावरण केउ जिल्ला रे अछि? ऑप्शन ए कंधमाल, ऑप्शन बी फुलवाणी, ऑप्शन सी गंजाम, ऑप्शन डी गजपति। 5, 4, 3, 2, 1। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी गंजाम जिल्ला रे अछि। परवर्ती प्रश्न, चंद्रयान 3 केबे लॉन्च होइथिला? ऑप्शन ए जुलाई 18 2023, ऑप्शन बी अगस्त 23 2023, ऑप्शन सी सेप्टेम्बर 14 2023, ऑप्शन डी जुलाई 14 2023। 5, 4, 3, 2, 1। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी जुलाई 14 2023। परवर्ती प्रश्न, बाहानगा ट्रेन दुर्घटना केउं दिन होइथिला? ऑप्शन ए 2 मार्च 2023, ऑप्शन बी 2 अप्रैल 2023, ऑप्शन सी 2 मई 2023, ऑप्शन डी 2 जून 2023। 5, 4, 3, 2, 1। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी 2 जून 2023। 2 जून 2023 शुक्रवार दिन होइथिला। परवर्ती प्रश्न, केउंझर घटगां केउं देवी पाई प्रसिद्ध अटे? केउंझर घटगां केउं देवी पाई प्रसिद्ध अटे? ऑप्शन ए मां गंगा को पाई, ऑप्शन बी मां तारिणी को पाई, ऑप्शन सी मां बैतरणी पाई एवं ऑप्शन डी मां बड़देवी पाई। 5, 4, 3, 2, 1। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी मां तारिणी को पाई। मां तारिणी को पाई केउंझर जिला घटगां प्रसिद्ध अटे। परवर्ती प्रश्न, कोरोना समय रे भारतर प्रथम लॉकडाउन केबे आरंभ होइथिला? ऑप्शन ए 24 मार्च 2021, ऑप्शन बी 26 मार्च 2021, ऑप्शन सी 21 मार्च 2021 एवं ऑप्शन डी 22 मार्च 2021। 5, 4, 3, 2, 1। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए 24 मार्च 2021। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा रे फोनी बात्या केउ मसीहा रे होइथिला? ऑप्शन ए 2018 मसीहा, ऑप्शन बी 2019 मसीहा, ऑप्शन सी 2020 मसीहा, ऑप्शन डी 2021 मसीहा। 5, 4, 3, 2, 1। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी 2019 मसीहा 26 अप्रैल 2019 शुक्रवार दिन फोनी बात्या होइथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜରାଟ। 5, 4, 3, 2, 1. ତେବେ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜରାଟ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହିସାବରେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ନୋଟବନ୍ଦୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2017 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 2018 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 2016 ମସିହା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 2015 ମସିହା। 5, 4, 3, 2, 1. ତେବେ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 2016 ମସିହା। 2016 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋବାଇଲର ଫେମସ୍ ଆପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2005 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 2006 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 2004 ମସିହା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 2007 ମସିହା। 5, 4, 3, 2, 1. ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2005 ମସିହା। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ 2005 ମସିହାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ FM ସେବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 23 ଜୁନ 1977, ଅପସନ୍ ବି 23 ଜୁଲାଇ 1978, ଅପସନ୍ ସି 23 ଜୁଲାଇ 1977, ଅପସନ୍ ଡି 23 ଜୁନ 1960। 5, 4, 3, 2, 1. ତେବେ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 23 ଜୁଲାଇ 1977 ମସିହା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ FM ସେବା 23 ଜୁଲାଇ 1977 ମସିହାରେ ମାଦ୍ରାସରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2001 ମସିହାରେ FM ପ୍ରସାରଣ ଘରୋଇକରଣ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ FM ପ୍ରସାରଣ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଦିନକୁ 16 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଅପସନ୍ ବି ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠରେ, ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟରେ। 5, 4, 3, 2, 1. ତେବେ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସାଇକେଲ କେବେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1817 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1818 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1819 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 1820 ମସିହା। 5, 4, 3, 2, 1. ତେବେ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1817 ମସିହା। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସାଇକେଲ 1817 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀରେ କାଲଭନ୍ ବ୍ରେଜେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏମିତି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.